السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل أعظم كتاب هو القرآن الكريم. Ngarihimidio Mwenyezi Mungu ikawo hadzubisa yeshi tukufu duniani niyonde Qur'ani nyitukufu fi a'zami shahrin huwa shahru Ramadan. Haidzubisa harimwa omwezi mtukufu ndo mwezi wa Ramadan. Wa fi a'zami laylatin hadzubisa ila Qur'ani tena yemasihu matukufu na yonde masihu yahe Lailatul Qadr. Hainika tena yedaika yemtukufu hainika edaika Jibrilu alayhi salam yaivehe ogharimwa lepanga au la grotte jitukufu duniani nilonde lepanga la gharu Hira libeshewa tena ye Qur'ani beshewa yemtukufu harimo watukufu pia yende numero 1 mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibeshewa wa umma bora do umma mtukufu nuondo umma wa Kiislamu wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiy Muhammad al-Mustafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Inni uhibbukum fillah. Je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amrejezo tena nimwambieni je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu na uomba dua au kamri afunga tumu ya dua yake yo makbul omalahuni mwakansi muhazini mlio mwanziani mlio haini mahala mjihun raonyo pia o wakati unu ngariomba udua Mwenyezi Mungu ya jailie ikeze tumurifungao ngazikubali wao ziibada rifanyao ikenga zikubali wao ye madhambi ya hatu ike Mungu harisamihi zenje maza hatu ike Mungu nguzikubali yarinike mwiso mwema yarihifadhi yarirehule ritihunda ni mwiso muyi buwa tukufu ngarjunji ya uharimwa ye Ramadan jet privé numero 6 nangamina masuala yahusu ya Ramadhani menji yani waswili lazima yajibu tselam yajue mjulizo wasaya ngamiswiri ngabo juzi so suala hamandilo ngamiswiri ngabo yajanza uzise suala hamandilo yabongo jonra faida au kana liuzisi wa nimroji ngamina masuala menji ya haja ikawa ngarju yajibu kwa leo shangar johandi sedara sambavi atabo harimba biri zir jibu masuala yao miongoni mwayo ye mwanadamu bofundi miongoni masuala ni waswili mtsobira mprof mbabitit ngarjo to efati ya renjio harimwa ye Ramadan jet privé numero 6 miongoni masuala ni waswili fundi emru ikawo nge enceinte nge mhamili example au nge mwade alafu ngufikiri ngubono katsubona uhonda potasi alafu nge na doute yafunge au yatifunge halala nafikiroka mkirisha mjofunga mkirisha ntsina ufunga au ngujuona ma nge mhamili ngona mange na forso mkirisha funge au yatifunge au ngujuona mange na mvuya ufunga watifunge au nge mwade masala ninge nge mwade example alafu ngujuziso au nge na suala ngujuziso yafunge au yatifunge njor samenyo ndo YouTube ngujuziso mna suala mjuni samihi baba hiwanje mnapeki mbabi mjuni sababu titi baba hiwanje mnapeki safa njor sami alafungu nguani emngu wolona doute yeju kabota safungu yetumwa hekubalo kaja kubali le suala très important tena mrulona doute yafunge au yatifunge alafungu ndo botasi yaone namna situation liyo ngwambo ya mimwade amona mabesa mtu kofunga amona matina kofunga namna ntabiha we mba namna ntabiha ushaitwa amona mtu kofunga amona matina kofunga yetumwa ngejo kubaliwa kana kubaliwa karjona le swala hilo la bilitena
ye owade ikawo mrunguru kusiwara ntsitu munda ubi yezembwade ikawo mruka jura ntsitu munda zivi ukanga bantu bakongwa tsunguka wade wana wade mrara ntsitu ambage mna mwade basi nge mwada ntsitu yezembwade bufundi zemaravi zemaladi zaruhusiwa mru yarentsitu mubalo mwade embwade ndazi numero 2 ewo msafara voyage mru yakujua haransi yetumu ye voyage ya metera ngabi kilometera ngabi distance hindini na hindi hawanu hena voyage mru sojo haransi yetumu ekangwanzo swala ya rarutsena miongoni mwa swala ikawa ni waswili ngebido ya jibula bwatukufu de voyage wakumrujua haransi tuma jalivi ne voyage wakumruka durance ye kilo ngabi metera kilo ngabi atuziona miongoni mwa swala ikawa ni waswili bwatukufu ye miongoni mwezo za ni waswili banu zinji do wanasheka kwa tujo funge tumu ngona zeregle za hao yengo una kondiso kwa tina wanashe wazai watujo funga yenga bo kondiso kwa tujua miongoni mwa swala ni waswili ye mndu ya silimu bofundi leo hasilimu aba eyabungu jo kufunga zetu muzinu zinu za virambili zanu kana uliba ikarandi sera mwadhani mndu asilimu aba yezen tuzatende zinu kana uziliba au ngujo ziliba mwanamshe ya baligha basa mwanamshe ulo na 10 ans 9 ans 11 ans 14 ans habalighi andisoro haida yabungu jofunga zentu zabaki zinu haungu toliba zinzabira za hezentu zinu haungu jofunge zabaki basi hauyaboje ngujo lindaje kanzari je mufundile swala hilo miongoni mema swala kauya ni waswili tena nga umenji bo watukufu emru ikawunge mwade wa shihaya example na mbeze partage video daino ngeju faidisha wandu wenji wallahi alazim masuala mada yani waswili ya husuye tumu ya no masuala boko haide mwanadamu ngena besoin ekatsindawe ngabo jo huzisane swala hilo ekatsimre huzisa ngabo mrumo hanyo ulona problem mandiyo ngojo msaidie partage video hawinji ufaidishe wandu bo watakana baraka ngoni masuala ya hacha bofundi yemru yafunge tumu ulona shihaya ça veut dire ye shihaya ngisho mpaka yarenge mbahindu yado pompi uhanywanyi yeshele respire yabwe tumwa hengyo jibufundi nayo ngonzo afunge nabo wakateshi haya ze ho respire ngyo difficile mpaka do renga mna boîte yeto hanywanyi yevura yendinila yenjero hanywanyi le fu yendinila ngenjiawo opepo unjio hanywanyi swafu unjio hanywanyi unjia ili ya respire yemru wone tumu ya hebufundi engyo je akujibule swala ilongilo bana miongoni mwa swali kaundu ya riwaswili yeze kalite za sindano wakumrujua hareme yetumuka imenyeha enda zibi emri ya rema sindano ndi ngozi emri ya rema sindano ndo mhono emri ya rema sindano ndo mdu yende mba haina kalite ya sindano ya piqûre emrujua hareme kamru afunge tumu aunga wa sindano wakumrukaji naam aya yeze analizi wakumrujua hafanya ikafunge tumu ndazibi bofundi wakonga zikubaliwao katukubaliwa suala la satena ye mwanamshe haswa wanawashe wengi wafanyao analizi wakarimwe wazi surtout wale wa hamili angrosa ngongo wa enceinte kwenda umru harenge mna sindano doktori hatia bala harimwe wazi hatia bala havurumba damu au hatia mbahindu bala ya lazeri example lazeri ngutondo ya lazeri ilia tunde yaoneke mwanamshe wolange normal wanashe bukokotsi enceinte shawufanya keliyo watundwa yesante yao haina simwa ngabo kutundwa haina 3 mois ngabo kutundwa haina 4 mois ngabo kutundwa haina ena watilo mna hindu balarmwe wazia hawo yitunduka yekoli haongyo njema hombanie koli c'est bon ye mwanangu tojua yile aunge na problemu aunge nti yebo fundi kamra funge tumu analizi kama ndiyo mrungu tulambendu ya lazeri harimwe wazi mwanamshe ili yatundwa ye sante ya au ekange na enceinte au katina enceinte zengu tularmwe wazi bala yarengwa mbadamu au yatulo na shuma bala mbahindu itilo bala ili tunde omoni hula harimwa 2 minutes 4 minutes yabwe tumu yake mruongoje yabo ngutofunga ekana ufunga yetu muyonge bibi afunge yatifunge zo pia miongoni mema suala ikao yaja ngedidio ya jibulo yeleziwa watsina ukana rikashe aizo miongoni mweze furaha di mfurahi tena mtu subutina bena mfurahi au ka fundi wanyu wa ijweni yihele situation wa ifundi wa ifiki keri matso yekado kashe
ikana kaudorele yalo ambazinu kazitafsiriwa zinu no izo zila wa 1930 zibakinowa baye zibakine mafundo ndo mabahe zibakine mafundo ndo makoko waudo tudamba inuke tafsiriwa shasisi mafundo he nouvelle génération lazima kabati kashma haina zijuhuja lazima zivenulo hauko wanurwele zao wanu mashababi wanu watate wanu wababa wa he nouvelle génération unsidaula wakati rado hamba zinu kazitafsiriwa aizo alama ndilo bofundi ngarjuli tafsiri ngarjoheleza what's namba tabu itoka yonsi ngamjohonra le jawabu bwatukufu mengoni mema suala ikao ya waswili tena ya husu ya Ramadhani yemru yafunga tumu utiyo malala uho matsoni utiyo malala uho mashishiloni utiyo dala uho mbuwani yabo bofundi emruongeje mrikao hafungu tumu alafu tumu yafunga ngutiyo dala uho mashishioni ngutiyo dala uho mashishioni ngutiyo dala uho mbuwani ngutiyo dala uho matsoni yabo mruongeje bofundi suala la sa ya emru yafunga tumu wanzo afanye massage ndio yafunga tumu na wewe mge mwade lazima yafanye massage kwa hiyo hafanyiliwa massage hafanyiliwa kwamba kine au rambe ngwendo hakinewa yani mtsomba na wala wakine wa okimzaha mananga bokine ya betizi ngabo wanafanya massage ya planeti nda wao sisila go watu wafanya massage ya planeti mananga bando bokujibi wadonda we komelo ayeziungo wefanyilwa massage yani ileti massage amba massagiation c'est pas ça mtsufumbo wala he massagiation wadungo jibwa we komelo amvumbuo mrulo mwadiza kweli sha ngebidwa fanye massage mruhoziwa eziungo mruhoziwa za kweli na afunguto mgonzo afanywa massage yes tu yasoyobo fundi ngiyoje ngarjojibu le suala batinamba tabu itoka yonse mengoni mema kesto ikao ya wasulitse na yahusu yetu mwenye tukufu ya mwezi wa Ramadhan imrulo na wadi wa sukari bufundi mrulo na diabetes alafu yengu do shinda yafunge sha ngena dalau la sindano ya kourema ya sindano ila yimsaidia haukaneka kajareme sindano ila lazima yale le dalau lazima yanwe maji menji alafunga bonamna basa daktari ngujuhani kamrumna sindano mru hareme badala uka huno maji badala ukana hu kutsunwa la maji wala kutsula la dalau la he diabetes shange kama na sindano mna pikiri hureme alafu mruungo nzo yafunge tumu yani uwadelo nuo ye diabetes lo niyo ti diabetes bukonge joko mzia sha yendabo mtsana yutabia uko joni utabia kana ushinda resist atabo magharibi alafungo nzo yafunge yengudo dwarenge sindano ya remebo mtsana yetumuke tina problem ye sindano ila he diabetes atojua areme kabati problemu ya continue tumu rangu docteur na lazima ya rumie kaka rumia kana ungo tabia ilo suala la satena mu watukufu ngarjuli parisa usiku leo le jawabu ngarjuli jua tsiale tena miongoni mwa alekao yani waswili ya husu ze habari za Ramadhani nyitukufu miongoni mwa alekao yani waswili bo watukufu gasina masuala menji kao ngarju yaona menji miongoni mwa yo ngarju wona wanawashe za satena ngabo za wanaume za wanawashe ni masuala kao yani waswili yabona rtwandisa hambabi yemrikao ha ngemwade ngebidio yani yaleziwa ya remwa sindano yalewe yani yaleziwa 2 heures de temps 4 heures de temps yabo tumwa hemenya ukejamenyeha yemri yaleziwa masala ni mrunguleziwa yafanya mbope operation mdu aunguleziwa ya ngaliwa le zinyo exemple de le zinyo ngwanzo remwa sindano le zinyo esharitwa shi paralizewa mbabi ili le zinyo litolwa yabo tumwa hemenyeha yedamu ya roha au pia ngarjongo ne masuala yabo tukufu aizo ntijolatsa wakati enartowe fatiha rjo handi saujibu ya masuala ngasina ndongozi nji za husu ya Ramadhani ngarjo hamba babititi ya husu Ramadhani quelques minutes banda yabo rjonjia bu watukufu banda yabo rijonjia rirendeje rinjie masuala yanu ikaunga muhimu haina mriabo ya jue ngamfikiru kanyo pia haina mriabo ngena bezo ya jue masuala yanu na ya satse na ya ni waswili ikawe masuala ngani wasulio garme telefoni hangu yake 07 53 45 21 42 masuala ngani wasulio sha wandu wa parau haku tjotsa ho wandu wa parau wajokanga simwezo atumu unu mwezi kaunga sarma ibada zinji unsi mwezi wa mrupara yani hanzi ya kaze taarifa habari tujumtsani botukufu na rudele wana mrati John Renge ukafundinge mjewiri unu mwezi wa ibada
zerukungi zonchashi wandu ngwanzo waswali tarawih ngwanzo waswali witiri ngwanzo waswali masihu wotu ngwanzo wafumwe babititi ayizo tjo tsaze telefoni ngizo zinje la forungwa parau haku de mana bako izinje nzu repond abame izinje nzu repond haukandu ngwatsungo para mrandi sa tarfa habari mrandi sa maisha hahira ndo sukaso ngasimwezo tu nzu wakatombo kalantiza ya duishi ya tarfa habari ya ishile maisha ya mru ne maisha ya mru mjuni samihi ani unu wakati woke kamra shindar juse telefoni yike suala bas bo famina suala jaw c'est fini bo famina question ta c'est fini shahumru para yanze ya eleze meshaje unumwe zatumu wakati kauti mwinchi ngasina un peu de temps memu mndune mndumshaje wakatoka mshashi memu mndune mwana wakatoka mshashi kwela unda bali mwambioni kwela unda bali ntomuzi sani bwa tukufu ani muzi solikani bemu atamndune mndumshaje wakatoka mshashi hata mruno wana ranzo wakamshashi wakatungo mshashi ngakondo kozinji gazi swala tarawih haja ufungua aizote jumtsahani banga bondo wanjwa ni parao harimwe telefoni yangu ya 07 ni satsibu wangendao telefoni tsibu wangendao ze message ngazi njao ze appel ngazi jao shatu jumtsahani wandu wa parao wakiradhi mratsi pare handi satarfa habari handi sosuku ya zalwa no suku ya lolwa no suku ya rantsiwa imana unu wakati wa ibada mrokati na wakati urenga 20 minuti na 15 minuti ya duishi la wandu ndongo zinji bwa tukufu mjoni samihi mrati joni hele ya usiu na aizo ngarjunji ya basa ritowe fatiha Mwenyezi Mungu ajalie mwananyasi kawa ya udungaze darasa ya jelo maladi okenge harumwa khair Mwenyezi Mungu ajalie haru harumwa zetabu ya lonizo Mwenyezi Mungu ajalie karaka jaroha ya roho harumwa zetabu ya lonizo mwananyasi kawa ya udungaze darasa isemenia vira ila ya harumwa zetabu ranja parsamba formation ya hahe mtujua mba habari raha nguna ajalie hasa haru harumwa zetabu ya kaya ekaraka jaroha Mwenyezi Mungu ajalie ya rohe uharimwa zetabu hizo inna Allah ala kulli shay'in qadir na mtole fatiha al-fatiha amin bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فك أسره اللهم فرج همومه اللهم نفس كروبه وقضي حوائجه وسهل له أموره فك أسره فرج همومه ونفس كروبه وقضي حوائجه يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج همومه ونفس كروبه وقضي حوائجه وفك أسره وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وتكفوا نرجوتو يفتها يا حاجة يا حاجة صنتبيا ngarjo hito watsena ifatia haja ya hatu sonsi pia shanarandise darasambabi ngirjo to ifatia haja ya hatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim watukufu aina mndu na tia centuria hahe ya sanjo harimwa air darasa jet privé ya huwandu wafungawe tumu no wandu mafanya njema o mwezi mtukufu wa Ramadhani ngudo joya tape harimwa ye bleu ne rouge ne jaune ya tape ya tuwa ya partager video ya beze ya partager ya jo saidi ya wandu wenji watukufu ya saidie wandu wenji watukufu mbona beza partager haku haina kote to ipartager bakutujua kote hivi wandu wajohishilie darasa wa partager arimaze page za shinzuani za shimaore za shimwali singazija na mpartager ze partager zonti pia aizo ngarjunji ya basa uharemwa darasa gamjuni samihin renge 10 minutes jao au 7 minutes nele zembabi titi uhusu Ramadhani ngeni njie e makestio kawya ni waswila arme telefoni sianzi harma papie bane masuala yala ikango très important aina mra fungetumu ya jua na suala tena la ni waswili emru ya fungetumu tu swali bofundi emru wongeje ya wala smarjibu le sual mpaka na ujua ya jibu yeye harme commentaire mratu jo jibu harengezwa maana hajuzi sontswa kiyama hambilu achao Mwenyezi Mungu ambaye kana harme Qur'an Mwenyezi Mungu haeleza ndondo hambaini ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب مريات سامبين رونغوكا يو حلالي أو يو حرام نايكا تجوا هجوكا زمنيز مغون رام أي زمرات جنبابوفو يهوي سوالا ويتو ما هيكا جاكيل إنغا ونا دليل إنغا ونا بروف abofu ya wetu mwa hekili ingawa na dalili ingawa na proof na mhenzi fundi yajibu ye masuala watukufu sijomtsahani nyondo mdunga we darasa masuala ya husu Ramadhan ni hensi zemi mifundi ni reponde mrasi jotende ha reponde hari mwa commentary hajo reponde nrabo haukanti masuala ya mzaha yanti masuala ya betiz ya ndo masuala ya dini
yanu masuala ya Qur'ani, yanu masuala ya hadithi, yanu masuala ya hedini. Na Mwenyezi Mungu ambaye kana inna anzalna alayka qawlan thaqila, rehuzubisi za mtume mirongo midiro nti mirongo ya mzaha ya betizi aizo tikamtsahani au kama mwanzani ha Mwenyezi Mungu au kama kinisha kwa mria wabeze yajibu bofu wewe tumweke jakiri mria yafunga utuswa antefijo utireponde utijokaza mngondabo kutina dalili kutina prof buli ya fundi ya masuala ya reponde namna hayo ya ulona ze dalili nze aya nze hadithi ulembue uyelewe bwa tukufu. Mwenyezi Mungu nambarikini nyonsi pia, nguya mnikeni maisha mema, nguya mnikeni unono, nguya mnikeni bahati njema, nguya mtukuzeni duniani na akhira, nguna mnikeni maisha mema, nguna msamihile madhambi hanyu, nguna mtiye no harumwembebo, nguna mtukuzeni nyonsi pia, rawa hura watiti rawa baba. Mwenyezi Mungu namtukuzeni duniani na akhira, yodu ngani mombelioni harumwetu mwenye tukufu inu, mwezi wa khairi wa baraka nyonsi pia. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Watukufu ngarinji yao hawandisa yembabi uhusu Ramadhani ndojibu masuala yana handani risala himidia. Mwenyezi Mungu ikaudo ya reumba ikao Mwenyezi Mungu waye harambia harimu hadithi al-Qudsi yaukana ya ibn Adam law balaghat dhunubuka anana as-samaa, ebo mwanadamu ikema dhambi yako ya wasili zambi nguzonsi pia jeli mwanadamu ufanye madhambi madhambi ya mengi yandisa bonsi ataho mbinguni thumma astaghfartani, banda hapo hurekonese ukanga wena Mungu mwenye usamihi madhambi, hukubali ukamnyezi Mungu ndiye mwenye usamihi madhambi, thumma astaghfartani hunitahasamaha ghafartu laka, ngamjo usamihi madhambi ya uyonsi pia wala ubali wala ntsina haja ya udo konte ne hwambia sababu fanjao Mwenyezi Mungu eti ama mwanadamu yekarendo anayoda batusamihisha utidiwaze utusamihisha bala ulifanya naye tusamihisha bala jautu. Mwenyezi Mungu kana hizo. Mwenyezi Mungu amba wala ubali amjo usamihi wala ntsina haja nizo madhambi ya uyonsi pia ya umafiti ikausautudia ustaghfiru bishe madhambi ya wanga menji hama indini. Mwenyezi Mungu amba ghafartu laka wala ubali ngamjo usamihi watsina ukananga mina haja namba ndongo itoka uyonsi iyo ndi maana ikawo mparushi ya hadithi nyonsi pia ngamwijuwao nyido ishia hata mwaka watoto mdo ishia haku ya hemru ya uwa owandu mengo shenda na shenda mru ya uwa 99 person hawatsinza wawafu sha havireshi ya darasa mrakotoa mawaidho ukaondua tubie Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamihi mru la regret Mwenyezi Mungu kutoka kusamihi henda ono mrufundi amuzisa bufundi si uwa wandu mengo shenda na shenda 99 si wawafu ye Mungu tunsamihi wala fundamba kuna usamihiro 99 watinzi bure kuna usamihiro wala mramba sina usamihiro haba kuna usamihiro kuna ujambe wala mramba ikairintimizi yesa bonto joko usamihiro na wende wasome Qur'an wende wasome za dini wabidi unesheleze kama Mungu joka kunsamihi unte courage Mungu ansamihi unte courage ni tobiye ni rensi kwa wandu wende wabidi unte courage ni rensi kwa wandu wafi unaambia kama Mungu nsamihi ntubi shango naambia kama Mungu kana hunsamihi ngonaambia kazambi zangu zinuka na hunsamihi abungu anzo ni continue todo wa wandu yabakeri ni kutimizi bao la muheni huwe nifanye yesa katunje mroni hanarenda ni wadi sawa yani nife hanarenda wala mru harenge upanga ni shondi akanisho hampo kitso hamu suje kama lewe hadisi yani yenye nyinga mpona waje ye hadisi ya mroi ye bahakana haki bakakatika haki mtuju wanyede mjo hamba ukabofu kana haki ya mtimizi hashe kajakana haki bofundi ya nyinde mjo unambio hakana haki ya timizi wala fundi ya timizi yesa yala mhajo kangondo mroni sanzima hau nyinde mjo hamba ukabofu kana haki bana ifundi wa hamde courage ifundi wa hamde save fundi wa hamde save safi bide mte courage ya tubie amwambio kaka na usamihilo abaheka ili ajofana ja timizi ya feha ya renda bo watukufauka nongoni mweze ndongo nziro de kamru hafu haya tsurenda mndu hatofa bure mndu akazwa nrabo bure na badamu kajarenda zendongo ila miongoni mwe hatwara wamloka wo hawara ya fula na balawo kuja porenda Burundi utofa bure utangazwa ho mjini urenda jebwa mu musokoli uhoza ukohoza musoni na kesti yose vrai c'est pas vrai yo uhoza ho mndu tofa bure mndu akazwa nrabo bure ukawonde hawara fulani ngede na bala kuja parotsone swawo mji wa Burundi
hata ye frontier ya Burundi kudaparo yona na balango tsotangazwa ko mrani wongene mndu mshafulani ngihungu tsopulani wongene mwana mshafulani wongene mndu mafulani warige mndu mafulani na balata kutatsoona yani yohoza safu mndu fabure haya tsurenda wallahi yotabia kairi mndu yafe haya renda watukufu wala mndu hawa yesan person hawa wala fundi atimizie sa haruhenda wono fundi mndu aji mtimize mna kiso mtiti huo banda bongeri njoro mwasa habari za Ramadhani bo tukufa mwanzo nimalizeni za rehema za Mungu ukamgende munyo samihi surtout ngasi mwezi wa Ramadhani rijale tauba rijale istighfar rifanye njema basi wala mndu henda wono mndu fundi wa satsen deuxième fundira amuzi sabofu mndu yafanya madhambi ya wandu si wandu 99 si wa satsen atifanya sa si wa 100 personnes ekati tubia wa Mwenyezi Mungu titsa istighfar titsa Mungu yani samia Mungu ngujo samihi auje wala mfundamba besa uchi inna Allaha ghafurur rahim inna Allaha ghafurur rahim veza uje ba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye msamaha Mwenyezi Mungu hamba la taqnatu min rahmatillah mtijitinze toma yani za rahma za Mwenyezi Mungu inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a Mwenyezi Mungu ndiye mwenye usamihi madhambi pia Mwenyezi Mungu amba wa anibu ila rabbikum na mrejeo kwa Mwenyezi Mungu Mungu katina dhambi ya tusamihi beza uje ba Mungu ngujo samihi wala mwa Mungu ngujo husamihi ikahutubia ustaghfiru wala mru hakansi hauzi saula fundie neleze namna njo ustaghfir neleze namna njo tubia wala fundamba owasuya wahangu kerurensi wo mjiunu o mahala banu wakufanya zembi hizo wakahuwa wandu wao deplacer baye arudhi ketufai banyokirisha mburunge mahala obahanuka batufai mundu mkirisha mburunge Marseille ketufai mbura deplacer de Paris mkishanga we Paris ketufai deplacer de mji mrachi ngabondu bukotso sagiri ngo mahala wana wapotea wana wadungu bangi wana wadungu grupu za uchafu na hulani bahanuka watufai mundu shamuka tuanza de place iyo hatwari Mwenyezi Mungu amba ukala alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha ye ardu ya Mwenyezi Mungu kaitsinji mwa deplace mwenda hundwaji mtu ushinda mreglo wana ware Mungu mtu ushinda mgide mbabi mre Mungu mtawezembi na mwishiye aya iyo bo watate na mwishiye tuko isobo wa baba baizo yi problemu yo ngyo malahoni ngotojona daho ngo mahala ngo Marseille ngo mraya quartier e quartier kitsuwa fai ngo yi Hussein Kadiza wana ngo madelenka wana ko tsukiri mbashawiri embaba hamba na rishange umra uno bombombondo mshahangu rende mra mwaji rishange babiri wone ikumra rto henda nga ujoka mwema rahana unurili yo wana wangamia umzadze ngutsamba kartujo shanje hawi mzadze kamba bomnduma na rishange baba nunga si Beldeme au banunga si Castellani au banunga si Calesti au banunga si Tetjidahubi au banunga si mra fulani au banunga si Erbeli au banunga si Sergi au banunga si Poitiers na rechange ba umra unuye zendoko katsukiri na rechange ba mruju hakamahala zendoko katsukiri mruju we marziki katiba ndrakansi o wana wamenyika wadungu fikirambi na rechange mbabi bese umalarjo hendo wana ngwatojele wamba bese ngwatushanje mbabi zefikira bese shawo kwatswelewa na yo aya ya Qur'an yo aya ya Qur'an tulukamzaha yo aya ya Qur'an Mwenyezi Mungu amba alam takun ardullahi wasi'a yo mengo ni mwezi ngumrajo kambilo nswakia mekamramba vanumra ya hatukamu hii umji wa hatukamu hii wana wadungu zetwa byambi kudumla ashe yemana watu deplace no wana mwenda mraya mraji wala uzahindi wafanya wala uzahindi wala uza peut-être ngujo change peut-être mrumeka ndio ngujo swaliara nsiza grupumbi peut-être mrumsha ngujo tawafikirambi alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ya ardu ya Mwenyezi Mungu kejakaya ya inji wana matsu deplace ba mwenda mwa change maona inamna mjungu yeshiza barindi aizo de bana bokao wala fundi hambia wala mrubandi sheza rogo hambia wala bandi ya kudoto wa zero ya tubi yastaghfiru hamwambia ukakairi urohebo mjujuani iyo ndio wasu yanyunika
yonde conseil na risheze ekiswahili ya hema ghafira ya Mungu ne samaha ya Mungu ngeri njia la masuala ya Ramadhani ikao ya wasulinga muhimu nyonsi pia mnyajue masuala ya Ramadhani ngarjo ya ndisa tsialeba no botukufu na tujibu ya la masuala tsialeba tsenanga très important myeju basi hamba kairu de place uruheba mjijuan wende mjimroaji walo wandu we mana mji unutsi mwema dola fundi wambe ko mji ulio unutsi mwema unumji wandu wayi kabati mrujo unika konse njema kabati mrujo unika fikra njema wando lo kununga una rohombi za rohongi zombi shifuda moro anini mru nezahe ngwacho hutia fikirambi akabaninga bahanu bukeka mru ngemru to continue zambi enamna mri ajuha umru wandu ze rohombi ngutso juha ne ritmu mru ajuha hundu zambi ngutso juha ne ritmu hawambio kabeza urohe wenzaho mahala hunwaji ula mru haroha abala mkoba nezindu zahahe haroha ngwendo yendo mjimraji yende ya astaghfiru iho yafanya ibada ya Mungu msamihi zeroho jana yazito wazesa roho yazito henda tunziani malakul mauti hamjilia wa usiku wahe mruo la uja wala ya wandu yasenda ya uzise fundi ukangujo tubia same hilo ambilo ngujo jua tubie yamba ngondo mjimraji kula ende yafanye njema tubie ye mauti mjilia usiku wake uja malakul mauti mjilia haja hamrange roho honziani la hawla wala quwwata illa billah hafu honziani basi moya hafa honziani ye malaika wa Mwenyezi Mungu wa debate les anges e malaika wa mbevoni ne malaika wa mroni haina wandu ngwanzo wende wa mrenge ye zabania ngwanzo wa mrenge ne malaika turahma ne malaika wa rahma ngwanzo wa mrenge wala wa mrona woyi hakanzende ya tubi ho mjinio sharaka jawahia henda hafu na banawa wandu jana ila tuye 100 personnes innocent hawa wandu innocent 100 personnes hawa wafu hamba ngondo ya tubi hula rakaja wasulio mjini yafanya njema ya tubia Mungu ya msamihe ukakate msamihi ya wala simasi malaika wa hele baya rimrenge nda mrone ndiye adhibiwa vahe malaika wa hizi rahma ya malaika wa mbeboni ya malaika wa hizi rahma za Mwenyezi Mungu waambia wala malaika no sisi nda sirjo kumrenga kwenda mbeboni haukawo hatiyania yende ya tubi Allah hatiyania yende ya tubie wa hatiyania yende yastaghfir wala shawiha wa 100 personnes ويهوى 100 personnes ambana shaharo kako mjini amba ngondo ya tubie ngondo mjimraji ndafanya ibada yende yastaghfiru haizo yeniha yende ya tubie shaka jawahia waswili hula mjini afanya njema kaja swali raha kaja parofunga tumu kaja paro swali kaja paro fanya hata njema ngonziani ngondo sharaha kaja wahia fanya wamba sheni yake haroha yende ya tubie faqala Allah jalla wa ala Mwenyezi Mungu mtukufu tsina zimshindao Allahul Jalilul Kabir Mwenyezi Mungu mtukufu tsina zimshindao Mwenyezi Mungu yaumbe dunia Mwenyezi Mungu mwinji wa irombi Mwenyezi Mungu mwinyi rahma avure hawe zombe za qala limalaikatihi qisu baina almasafatayn qisu baina almasafatayn Mwenyezi Mungu ambia za grupu mbili za malaika na mbimeze distance na mwangalie ho ya laya ni ho yendao aiho ya lo karibu ndao na mbime distance e malaika wa hi adhabu wabijua renge mndu ende mroni na mbime ho ya laya ya wandu ya towazero hosjana ya waua na mbime ho ya laya ho ya kahuo wandu ujoba hanu ya liyo ya yafia vanunyi malaika wa rehma wa hizi rehma za Mungu na mbime mfanye distance iho ya kanza ende ya tubie omji yakahenda ya tubie omji yakanzende ya swali omji yakanzende ya fanyeze njema mwangalie iho ya lo karibu ndaho nge karibu na hula ya waze roho ya roha au nge karibu na huni yakahuja ya tubie qisu baina almasafatayn la ilaha illa Allah لا إله إلا الله سبحان الله الملك القدير na mwangalie Mwenyezi Mungu muadilifu Mwenyezi Mungu muadilifu wokoyeka dhulumu yeshiumbesha hai wama kana rabbuka nasiya wama rabbuka
بغافل عما يعملون. Ya Allah, angalia uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Wama rabbuka bidhallamin lilabid. Mwenyezi Mungu yakadhulumu yashiumbesha haya wandu ya wala pia Mungu kana kumdhulumu hawa wandu pia yokabati tabu yo dhambi mwanadamu ufanya dhambi na mpime mwangalie zokweli hawa 100 personi hawa bure shahatania ngondo ya tubia haroha balaza ngozahe ngondo ya astaghfiru ya tahesama rahaka jawahia inda ya tubia rahaka jawahia inda ya astaghfir rahaka jawahia inda ya ina mwanga enge karibu na ndao da hunu yala harme madhambi au da hunu inda ya tubia kisu baina almasafatain. وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد. يمغوها يكذلوم يشومبشها وتكف نرتمزكي صور جوجو هرما لما سؤاله nartimizaki sorjo hujari reponde la masuala ya Ramadhan ikaunyo nsipia nganyina hamu myajue mjuu ya mfaidishe wanruwe nje masuala yao mwajuli zinrongoza kusa Ramadhan. Basi malaika wabimi takasamu waqassamu washilia na warenge yedeba wabimi qasul masafatain wabimi fawajadu aqrabu ila almakan alladhi arada yadhhab waparisa hula yalo karibu da hula yondo ya tubie. Allahu akbar. Waparisa ye distance ye ilo karibu ye ilo mabitit da hula yendao yani hula yalaya hasa hakudepasa inji. Example hala pari nguso Marseille au hala Marseille ngondo pari deja hasa haranti Marseille très loin au haranti Paris très loin au haranti Lyon très loin. Hula ya lawa ya kufanya madhambi hula ya kahuo wangu yetowaze roho hasa haranti hadepanse yinji. Hula yendao ndo hulo karibu hula yendo ya tubi hula yendo ya astaghfir ndo hulio approach. Faqala Allah, Mwenyezi Mungu kamba ya malaikati yenye malaika wahangu msamono ya haki na verite ya ukahula ya la ya kufanya zembi hasa hadepanse yinji nge karibu na hunu wa rahma ya umru mwahangu wa rahma umru mwahangu wa maghfira umru mwahangu wa mbeboni umru msamihi au kahasa approach hasa hatsengelea karibu na hula yendo ya tubie besho akaja waswili sharangwe ni ya hatende ya tubie tiba hinge karibu niho satimsamihi madhambi yao yonsi pia owandu jana ya wao timpardone timsamihi kabata tambata bu yangu minaye malaika wa rahma na mumbalie mumtio harimwa za neema za hangu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Khudhuhu ila an-na'im khudhuhu ila ar-rahma khudhuhu ila jannatin أرضها السماوات والأرض ارثوه. لا إله إلا الله. الله الله يا لعظمة المولى يا لعظمة المولى سبحان الله. إبا ويا وهي توبي ينجوك وكاجي يا الله. إبا يا وهي توبي ebe yafanya naibo Mungu ya wahia tubia ya jaya swali ebe ya wahia tubia ya funga tumu ya Ramadhani ya utsahasama ebe mruongo tukakumwambia jibo Mwenyezi Mungu ikawa ikaja wahia funga katika wahia funga kaja wahia swali shahatu ndika approach na hulendo ya tubia Mwenyezi Mungu kwamba udkhuluhu aljanna na mumtiyo harmwembeo na mumtiyo harimwa zeneama. Hakika Mwenyezi Mungu we mwinji wa rehema kasina tomaya bu Mwenyezi Mungu ukazetumuza hatu rahanti shahula shahatu rahanti ye maji hatu rahanti wanwa shahatu kasina tomaya njema uhahoju ukakuna ulirejeza marovu. Mwenyezi Mungu haina ya jabu mlango juha huwe kumrejeza marovu. Hashaka 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 kazi mstahiki bu Mwenyezi Mungu wala tindongoza hao ya jabu mlango juu hao ari umrejeze 00 no subhanaka ya jabu mlango juu hao humjibu
we kumjibu we kumrenga Mwenyezi Mungu wende mwinyi wa mlango ikawo kabatsi murejeziwa umlango waka ubulwa se open over haina mwanadamu yaja mlango juha de maana rajuha hubo Mwenyezi Mungu zetu muzino razifunga sababu ndawe de maana za ibada zinrifanya kwa sababu ndawe de maana zetu muzinrifunga sababu ndawe de maana za sadaka zino rizitoa kwa sababu ndawe zemaliza hatu rizitoa sababu ndawe zimvuza hatu rizitoa sababu ndawe haukanga sina uyakin ngasina uyakin na uaminifu ya ukana karna uramarufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujailia ukana izo waumba haina joka ujiri usahuzanzi hasha urdi mtume harambia la yaruddu alqada illa ad-du'a kabatsimba hindu ikurejeza ye kudra itotsidwa Allahu akbar narishile hadithi yo rejoujibe masuala basa narishile lo suala hilo rejoujibu ye masuala ya Ramadhan mtume hamba la yaruddu alqada illa ad-du'a ya Allah zenrongo zijiriyo zisazanziwa ikangojoka mwade yanziwa ikangojoka hufa yanziwa usiku yanziwa ngojoka kunda mapesa hakina ngojoka ujiriza nziwa eyawe maana rumbira wenjari mwana doses bof rambilo kazenongo zijiriyo pia izo sazanziwa izo joka ufanya zanziwa haina ujoka ufanya mbongo zanziwa eyabo ngarijitabisha uri fanya njema zabari na izo sazanziwa ingarijitabisha uri swali zabari ingarijitabisha uri funge zabari na bwezanziwa mkinishambra juzi se swali karanzisho kamrungu komwadi au katsina mapesa au ngena mapesa au ngujoka ufanya msafara au kana kaukili eyabo ngaromba uduwa tsena rijifanye na wesazanzi wonga joka ujiri yawe faida hedu wa hindi yabo refanya njema ngyo na faida na wesazanzi Yesu alema sahaba wa yuzisa mtume clearly kamanzo ni muzise ni banyo ngenjibule swala ishia mtume bangu reponde kamisuru kabyo tsipedi mrabo jwa mabofu hata mimi tujanzele swala nijibu henyi mrabo jwa mabofu hata mimi nzojuzisa hena mrabo jwa nambio kabofundi hata mimi mwanzo nielewa hadisi zinrongo pia zijiriyo rifanya sazanziwa rare jaji yabo ngarajitabisha urifanya njema zabare yabo ngaritanda kusazanziwa yabo razijuka urihunda yabo zeduwa garomba urihunda hindi yabo faida hezeduwa hindi na kusazanziwa joka ujira ina mru kamiswiru ka haida mru yabo ngujamba bofundi je suis besoin de connaître je suis besoin cette question même moi masahaba wa uzisa mtume swali ibandabo narendelela swala subhanallah wananyasi watukufu ngani mononi wandumla YouTube ngani mononi mashallah ngani wenje warokanga mdunga wa YouTube mashallah ngamuona ngaromeo telefoni YouTube wajihunra wa Facebook ngani wenje mashallah ngamuona walo Facebook ngani wenje walo YouTube ngani wenje wala watwafishe banu waonao ze video ma partage waondo wenje swafi o wenje na wala waonao ze video ma partage limana bokomi hanza mpartage ukaba no wenji waonao sindo wafishe da wana waonao zila mwa partage mpaka ritimizi da boriko uona ewangabi wakauona zila mwa partage subhanallah alazim aizo le suala ndalina numero 1 le jawabunga si armambili handani dizorifanya usisi yenga rifanya una bozanzibwa yefaida hindi mtume hajibu le suala hambiye masahaba ka amalu لكل ميسر لما خلق له يا réponse numéro 1 يا سلام yerifanya njema na bosazanzi waziumbwa raranza rakarjanza ngarudufanya yabo ngabo faida ko fanya njema Yesu alabili yesedu waromba ngabo faida na bozanziwa Yesu aliyamwa mtume ngo reponde habendini amalu likulli muyassarun lima khuliqa lahu mtume narjibu hadithi hilo swala lino apre ngarjoje masuala ya Ramadhan inshallah ukartimiza ile swala lino ngarjoje masuala ya Ramadhan mtume heleza uka ya'malu namfanye njema febo d'action namfanye njema ya'malu namfanye njema likulli haina mwanadamu muyassaru Mwenyezi Mungu yetu mfasilitea limahuli qada hizo ya umbiwa yanzishiwa fundie lezando